Phaawulosi Filiphisiusa asaasi xaafido kiitaa. Filiphisiusa shemppuwaa issuwaa. Nuuni Yesus Kiristoosa ashkarati Phaawulosinne Ximootiyoosi Kiristoos Yesuusan de'iyaageetuyyo Filiphisiusa giyo kataman de'iyaa geeshsha ubbatuyyo woosa keettaa kaalettiyaageetuyyonne woosa keettaa cimatuyyo ha dabdaabbiyaa xaafoos. Nu Aawaa Xoossaappenne Godaa Yesus Kiristoosappe aaro kehatettaynne sarotettay entteyyo gido. Taani enttena hassayiyo wode ubbaan ta Xoossaa galatays. Intte koyro gallassaappe hanno gakkanaas wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyoogan tana maaddido gishshaw taani ubba wode intteyo ubbayyo ufayssan Xoossaa woossays. Qassi intte giddon lo"o oosuwaa doommida Xoossay Kiristoos Yesuusi simmiyo gallassay gakkanaas polanaagaa erays. Taani intteyo ubbayyo hagaadan qoppanaw bessees. Ayssi giikko taani inttena ubba wode hassayays. Ha"i taani qashuwaan de'iyoogan wonggeliyaw mootettiyooganinne wonggeliyaa mintta essiyoogan Xoossay taayyo qaadido qaadaa inttekka tanaara shaakki ekkideta. Ayssi giikko taani inttena ubbata Kiristoos Yesuusappe yiyaa siiqon ay keena siiqiyaakko Xoossay taw markka. Qassi taani intteyo Xoossaa woossiyoogee hagaa: lo"obay aybakko dooranaw intte danddayanaadaninne qassi intte siiqoy tumu eratettaaranne akeeka ubbaara issippe gujji gujji diccanaadan Xoossaa woossays. Yaatidi Kiristoosi simmiyo gallassan intte suurenne borettennaageeta gidana. Qassi intte de'oykka Xoossaa bonchchuwaayyoonne galataayyo Yesuus Kiristoosa baggaara beettiyaa xillotettaa ayfiyaa ayfana. Ta ishatu, ha tana gakkidabay wonggelee aakkanaadan tumu maaddidoogaa intte erana mala koyays. Taani Kiristoosa gishshaw qashettidoogaa kawo keetta naagiyaa ubbatinne hegan de'iyaa harati ubbati eroosona. Qassi taani qashettidoogee nu ishanttuppe dariyaageeti Godan keehi ammanettidi Xoossaa qaalaa yashshi baynnan kaseegaappe xalidi yootanaadan maaddiis. Tumaappe issoti qanaatiyaa gishshawunne palamaa gishshaw Kiristoosabaa yootoosona. Shin harati lo"o amuwaan yootoosona. Hageeti Xoossay taayyo wonggeliyaa naagiyo oosuwaa immido gishshaw siiqidi qaalaa yootoosona. Shin hinkkooti taani qashuwaan de'ishin ta bolli waayee ehaanaba etaw milatin banttana siiqiyo gita amuwaan Kiristoosabaa yootoosonappe attin wozanappe yootokkona. Aykkonne baawa. Milatissiyo yootonne gido woykko tumu yootonne gido ay ogiyaaninne Kiristoosabaa yootikko taani hegan ufayttays. Sinttanawukka qassi taani ufayttana. Ayssi giikko taani intte woosaaninne Yesus Kiristoosa ayyaanaappe yiyaa maaduwaan attanaagaa erays. Ta gita amoynne Xoossaappe ekkana gaada taani ufayssan naagiyo naagoy aybee giikko taani paxa de'inkka woy hayk'k'inkka yayyennan kaseegaadan ha"ikka ta kumetta asatettan Kiristoosi bonchchettanaagaappe attin taani haray atto issibankka yeellatennan attanaassa. Ayssi giikko taw de'oy Kiristoosa, qassi hayk'oykka taw go"a. Shin taani paxa de'iyoogan daro go"iyaabaa oottanabaa gidikko awugaa dooranaakko taw erettenna. Taani ha naa"u yohotun tuggatays. Ha de'uwaappe shaahettanawunne qassi Kiristoosaara issippe de'anaw amottays. Kiristoosaara issippe de'iyoogee ubbaappe aad'd'ida daro lo"oba. Shin taani hayk'k'iyoogaappe intte gishshaw paxa de'iyoogee inttena daro koshshiyaaba. Hagee tuma gidiyoogaa taani geeshshada erays. Qassi ammanuwaan intte diccanaadaaninne ufayttanaadan taani inttenaara ubbaara paxa de'ana. Hegaa gishshaw taani inttenaara naa"anttuwaa de'iyo wode Kiristoos Yesuusaara intte de'iyo de'uwaan taban ceeqettiyoobay intteyyo darana. Gidikkokka intte huuphen Kiristoosa wonggeliyaayyo bessiyaa de'uwaa de'ite. Taani inttena baada be'in woykko be'ana xayin intte issi qofaan minnidi eqqidoogaanne qassi wonggeliyaa ammanuwaayyo issi wozana gididi issippe baaxetiyoogaa siyana. Intte morkketuyyo aybinkka yayyoppite. Hegee etayyo bashshaa malaata. Shin Xoossay inttena xoonissiyo gishshaw intteyyo atotettaa malaata. Ayssi giikko Kiristoosayyo oottiyo qaaday inttena gakkidoogee intte a gishshaw waayettiyo gishshaasappe attin intte a ammaniyoogaa xalaalaassa gidenna.
taani kase baaxetishin intte beydoogaa mala baaxeenne qasse ha'ikka taani baaxetiyoogaa intte siyoogaa malay inttena gakkis. Filiphisiusa shemppuwaa naa Kiristoosan intte de'iyoo de'o inttena galatissii? Asiiqoy inttena minttettii? Geeshsha Ayyaanaara intte yoo issippetettay de'ii? Intte issoy issuwaa yoo keheetinne k'aretteetii? Yaatikko intte qofaan, siiquwaan, wozanaaninne qofaa poluwaan issuwaa gididi tana wurssi ufayissite. Inttena siiqiyoogan woykko ceeqettanaw koyyoo hada amuwaan issibaanne oottoppite. Shin issoy issuwaappe gitatays yaagidi qoppennan issoy issuwaayyo intte huup'iyaa kawushshite. Qassi issoy issuwaa go'iyaabaa koyyanaappe attin intte huuphe xalaalaa go'iyaabaa koyyoppite. Kiristoos Yesuusan de'iyaa aqofay qassi inttenankka de'anaw bessees. I ubba wode Xoossaa gididi de'iis. Shin Xoossaa keeni wolk'k'aan gidanaw mali be'iyoogaa bessiyaabadan qoodibeenna. Shin I ba shenen ubbabaa aggi bayidi ashkara meretaa ekkiis. Qassi asa milatidi qoncciis. I bana kawushshiis. Hayqwaw ubba haray atto masqaliyaa bolla hayqwawukka azazettis. Hegaa gishshaw Xoossay A keehi d'ok'k'u d'ok'k'u oottiis. Qassi sunttaa ubbaappekka aad'd'iyaa d'ok'k'a sunttaa ayyo immiis. Hegaa gishshaw saluwaaninne sa'aan sa'aappe garssan de'iyaa ubbay Yesuusa sunttaa bonchchanaw gulbatana. Qassi Asay ubbay Yesuus Kiristtoosa Goda yaagidi Xoossaa Aawaa bonchchow markkattana. Hegaa gishshaw ta dabbotoo, taani inttenaara de'iyoo wode ubbaan intte taw azazettidoogaadan, ha'i taani intte matan de'enna wodekka intte kaseegaappe aattidi taw azazettanaw bessees. Yashshatettaaninne kokkorssan intte atotettaa polanaw oottite. Ayssi giikko Xoossay inttena baw eeno giissanaadaaninne qassi I qoppidobaa intte oottanaadan intte giddon ubba wode oottees. Geellanne nagaranchcha asaa giddon borettennaageeta, ashketanne Xoossaa naatutankka pokkoy baynnaageeta gidite. Qassi zuuzummennan woykko iitabaa qoppennan ubbabaa oottite. He asaa giddonkka saluwaan poo'iyaa xoolinttedan poo'iiddi de'uwaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa etaw yootite. He wode ta daafuraynne ta oosoy mela xayibeennaagee erettiyoo gishshaw Kiristoosa gallassi taani inttenan gitatana. Haray atto intte ammanoy Xoossaayyo yarshshiyoo yarshshuwaa bolli ta suuttay ushshaa yarshshodan gukkikkokka taani ufayttays. Inttenaara ubbaara issippe ufayttays. Hegaadan inttekka qassi ufayttanaw bessees. Tanaara issippe ufayttite. Shin taani intte de'uwaabaa siyada ufayttanaadan Ximootiyoosa inttekko eesuwaan yeddanaagaa Godaa Yesuusan ammanettays. Ayssi giikko intte de'uwaabaa wozanappe hirggiyaa amala asi haray ooninne taw baawa. Ayssi giikko harati ubbati bantta huup'ebaa koyyoosona. Yesuus Kiristtoosabaa koyyokkona. Shin na'i ba aawaw oottiyoogaadan Ximootiyoos tanaara issippe gididi wonggeliyaa oosuwaa oottidoogaan ammanettiyaa asaa gidiyoogaa erissidoogaa intte ereeta. Hegaa gishshaw taani yehoy haniyoobaa be'ada sohuwaara Aa inttekko yeddana gaada qoppays. Taani ta huuphen mata wodiyaan inttekko baanaagaa Godaan ammanettays. Shin taani ta ishaa Eppafirooditoosa tanaara issippe ta bagga gididi oottidaagaa, olettidaagaanne qassi tana maaddiyooban intteyyo kiitettidi oottidaagaa inttekko kiittanaw koshshiyoogaa qoppaas. Ayssi giikko I inttena ubbaa be'anaw laamotees. Qassi I sakettidoogaa intte siyido gishshaw ba wozanan daro metootis. I tumu sakettidi hayk'k'ichchidi attis. Shin Xoossay aw k'arettis. A xalaalaayyo gidennan azzanoy azzanuwaa bolli gujettennaadan taayyookka k'arettis. Simi intte naa"anttuwaa A be'idi ufayttanaadan tawukka ta wozanaa azzanoy irs's'anaadan taani eesuwaan Aa inttekko yeddana. Hegaa gishshaw Godan de'iyaa ishadan kumetta ufayssan Aa mokkite. Qassi Aa milatiyaa asaa ubbaakka bonchchite. Ayssi giikko intte huuphen tana maaddana danddayenna maaduwaa maaddanaw Kiristoosa oosuwaa gishshaw ba shemppuwaa shenehoo giidi hayk'k'ichchidi attis. Filiphisiusa shemppuwaa heezza. Wurssettan ta ishatuu, Goday intteyyo ufayssaa immo. Taani kase xaafidoogaa zaarettada xaafiyoogee tana waayissenna. Qassi he xaafiyoogee inttena naagana. Iitabaa oottiyaageetuppe, he kanatuppe, k'axxaray koshshees giyaa asatuppe naagettite. Ayssi giikko
nuuni Xoossaa Geeshsha Ayyaanan Xoossaayyo goynniyo gishshawunne nu de'uwaan Godaa Kiristtoosi Yesuusan ufayttiyo gishshawu tumu k'ax'araa k'ax'arettidaageeta. Asatettaa bolli oosettiyaaban ammanokko. Qassi taw ta huup'enkka ta asatettan ammanettiyoobi de'ees. Ay asinne ba asatettan ammanettiyoobi baw de'ees giidi qoppikko taani appe keehi aad'd'ays. Taani yelettoosappe saamintta giishin k'ax'arettaas. Taani yeletan Israa'eela, Biiniyaama zare, walahi baynna Ayihuda asa. Ayihuda higgiyaa naagiyoogan gidikko taani Parisaawe. Ayihuda ammanuwaw mishettiyaagaa gidikko taani woosa keettaa waayissaas. Issi uray higgew azazettidi xilliyoogaa bagga gidikko tanan boree beettibeenna. Shin tana go'iyaa ubbabaa Kiristtoosa gishshaw baydabadan qoodaas. Tumakka hegeetu xalaala gidenna. Taani ta Godaa Kiristtoosi Yesuusa eriyoogee ubbabaappe keehi aad'dhiyo gishshaw ubbabaa tana mulekka go'ennabadan qoodaas. Taani a gishshaw ubbabaa yegga bayaas. Kiristtoosa demmanawunne aara de'anaw ubbabaa wora olidobaadan qoodays. Taani higgiyaayyo azazettada demmiyo ta huuphe xillotetti taayyo baawa. Kiristtoosa ammanin Xoossay immiyo xillotettay, ammanuwan Xoossaa matappe yiyaa xillotettay taw ha'i de'ees. Taani Kiristtoosanne hayk'uwaappe I denddido wolk'k'aa eranaw koyays. Yaatada taani ta huuphen hayk'uwaappe denddana yaagiyoogan awaayaa aara waayettanawunne a hayk'uwaan a milatanaw amottays. Taani ha'i demmarggaas woykko tanan bali baawa giikke. Shin Kiristtoosi Yesuusi tana baayyo oottido woytuwaa demmana gaada eesotays. Ta ishatuu, taani hegaa demmarggaas gaada qoppikke. Shin taani issibaa oottays. Taappe guyyeera de'iyaagaa dogaaggada sinttan de'iyaagaa oyk'k'anaw warettays. Xoossay Kiristtoosi Yesuusa baggaara bolla de'uwaw xeesiyo woytuwaa ekkanaw ta gakkanasaa hordofays. Simi nuuni ayyaanan gasttida ubbati hagaa qoppanaw bessees. Qassi intteppe amaridaageetuyyo aybiininne dumma qofay de'ikko hegaakka Xoossay intteyyo k'onccissana. Gidikkokka nuuni hanno gakkanaas de'ido maaraadan ane sinttaw boos. Ta ishatuu, taani haniyoogaadan hanite. Nuuni intteyyo leemiso gidida. Hegaadan inttekka nuuni intteyyo leemiso gidido maaraa kaalliyaageeta akeekite. Ayissi giikko taani hegaa intteyyo kase darotoo yootaas. Qassi ha'i na'anttuwaakka afuxxaydda intteyyo yootays. Kiristtoosa mask'k'aliyaassi morkke gidida daro asati de'oosona. Eta wurssettay bashsha. Eta uloy etayyo Xoossaa. Yeellatanaw bessiyooban eti otorettoosona. Qassi ha sa'aabaa xalaalaa qoppoosona. Ayissi giikko nu biittay saluwaana. Nuuni qassi saluwaappe yaana nuna ashshiyaa Godaa Yesuus Kiristtoosa naagoos. Kiristtoosi ubbabaa baappe garssan wottanaw danddayiyaa ba wolk'k'aan nu daafuranchcha asatettaa laammidi ba bonchcho asatettaa milatissidi oottana. Filiphisiuusa shemppuwaa oydda. Ta ishatuu, taani siiqiyoogeetoo, laamotiyoogeetoo, tana ufayissiyaageetoo, tana gitayiyaageetoo, ta dabbotoo, simi Godan intte minni eqqanaw bessees. Ewoodeenne Sinxiikee intte naa''aykka issi qofaan michchidan Godan de'anaadan taani inttena zorays. Qassi tanaara oottiyaa ammanettidaagoo taani ha mac'c'a asata maaddanaadan taani nena woossays. Ayissi giikko eti tanaaranne eta sunttay Xoossaa de'o mas'aafan xaafettido Qeleminixoosaara qassi tanaara issippe oottiyaa haratu ubbaara wenggeliyaa ubbasaa gattanaw daafuridosona. Godaara intte de'iyo de'uwaan ubba wode ufayttite. Taani hagaa gujjadakka gays, ufayttite. Asay ubbay intte ashkketettaa ero. Goday matan yaana. Xoossaa intte woossiyo woosa ubbaan a keehi galatiiddi inttena koshshiyaabaa ubbaw woossiteppe attin issibawukka hirgoppite. Qassi asaa eratettaa ubbaappe aad'dhiyaa Xoossaa sarotettay intte wozanaanne intte qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara naagana. Wurssettan ta ishatuu, intte wozanaan lo"obaanne galatissiyaabaa qoppite. Tuma gidiyaabaa ubbaa, bonchchissiyaabaa ubbaa, mooro gidennabaa ubbaa, geeshshabaa ubbaa, siiqobaa ubbaa, lo"o haasaya gidiyaabaa ubbaa qoppite. Intte taappe tamaaridoogaa, ekkidoogaa, siyidoogaanne be'idoogaa ubbaa oottite. Qassi nuuyyoo sarotettaa immiyaa Xoossay inttenaara issippe gidana. Shin daro wodiyaappe guyyiyaan ha'i intte tabaa naa''anttuwaa qoppanaw doommido gishshaw
taani Godaan keehi ufayttays. Taayyoo qoppanaw inteyyo injetennan ittidogaappe attin taw qofaa qoppeeta. Taani hagaa tana metido gishshaw giikke. Ayssi giikko taw de'iyaabay taayyoo gidana giyoogaa taani tamaaraas. Taani metootidi de'iyoobi aybakko erays. Qassi duretidi de'iyoobikka aybakko erays. Awan gidinkka awude gidinkka taani kaluwaanne namisaa qassi pacaanne palahaa tamaaraas. Kiristoosi taw immido wolqqaan ubbabaa oottanaw taani danddayays. Gidikkokka intte ta metuwaa tanaara metootidi daro loyttideta. Filiphisiyuusa asaw wonggeliyaa mishiraachchoy koyro intte giddon odettis. Shin taani Maqedooniyaappe kiyido wode tana intte woosa keettaappe attin haray maaddibeennaagaa intte huuphen ereeta. Qassi immiyoobankka ekkiyoobankka intteppe attin haray tana maaddibeenna. Ayssi giikko tana metoy oyk'k'ido wode haray atto taani Tasalonqen de'ishinkka tana zaaridi maaddideta. Taani inttewaa bolli harabay gujettanaagaa koyyoogaappe attin woyto xalaalaa ekkanaw koyyikke. Shin taani intte immidoogaa ubbaa ekkaas. Qassi taw palahidi gidiyaagee de'ees. Intte kiittido ubbabaa Eppafiroditoosappe ekkaas. Koshshiyaa ubbay taw de'ees. Intte taw kiittido imoy Xoossaw sawuwaa tonggu giyaanne I dosiyoo A ufayssiyaa yarshsho mala. Qassi ta Xoossay ba bonchcho duretettaa daruwaan Kiristoos Yesuusa baggaara inttena koshshiyaabaa ubbaa intteyyo immana. Nu Xoossaayyoonne nu Aawaayyo merinaappe merinaa gakkanaas bonchchoy gido. Amen"i. Kiristoos Yesuusabaa gidiyaa geeshsha ubbata saro giite. Tanaara hagan de'iyaa ishantti inttena saro goosona. Hagan de'iyaa geeshsha ubbati ubbaappekka aattidi kawuwaa Qeesaara keettan de'iyaageeti inttena saro goosona. Nu Godaa Yesuus Kiristoosa aaro kehatettay inttenaara gido.